Ah, wala na turno di. Ha? Buwa na. Kuha na karon pa dugayan na oy, kapila na kang abot. Pola od pon. Kapila ko na po. Na, kawalo na ka. Kawalo siguro pito. Dagan na kay. Ay, ito mo lang kuha ng magawa no. Ready ako tublo. Asa? Ito. Na, diri. Ah, diri. Ah, location oh. Kuha na boss. Ay, kasiyam na ka. Ay, sticker oh. Kuha na boss oy. Oh. Ipat grabe ako. Ay, aray. Ah, dali na ikaw. Para dali ra kay kuha. Ah, oh. Nara ka na kayo na. Kuha na to mo nakakuan ka. Isa may bola. Otro po niyo. Ah, ulahin na pod. Sige na lang kakaulahi ba? Ay, atod lang na ako sa inyo pon. Tugay, dali ra kayo. Way 1 minutes. Ha? Lagi, pon. Pon. Shout out boss. Dongskay Moto Vlog. Ah, oday. Sige. Si taga Bungabayan. Bayan ra pod. Mahal ko yun. Tulo may tulo. Ito. Kuha ka? Unahanon. Okay. Ah, sige. Ah, karon pa mo na si Kuano. Ah, dugay ka. Kuha na. Kuha na oy. Sige dagan. Sticker na lang oh. Salamat din. Ah, sige. Kuha na lang pon. Kadusi yung kagyod. Pang-snack ra gud. Pang-snack og panudan ba? Ta? Daga pa kay maabot ron. Kuha na. Dugaya ni mo oy. Diya koy konde.